ব্রিটিশ ভারতে বালুচিস্তান প্রদেশের কোয়েটা শহরের কিশোরী তাজাউর সুলতানাই মুম্বাই চলচ্চিত্রের এক স্বপ্ন সুন্দরী বীণা কুমারী। ছোটবেলাতেই চলে আসেন লাহোরে। 4 বছরের বড় দাদা ইফতিকারও একজন সফল অভিনেতা। 1942 সালে মাত্র 16 বছর বয়সে মেহবুব খানের পরিচালনায় বীণার প্রথম অভিনয় উর্দু ভাষায় গরিব ছবিতে লতা এবং পাঞ্জাবি ভাষায় গোয়ান্ধিতে শ্যাম চরিত্রের বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায়। এই সময়ই পরপর বেশ কয়েকটি ছবি নাজমা, ফুল, হুমায়ুন, রাজপুতনায় তিনি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। হিন্দির পাশাপাশি উর্দু সিনেমাতেও তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। वो क्या जाने कि लखनवी तहजीब क्या होती। हाँ साहब, हम अपनी तहजीब क्यों भूले। हुजूर अब्बा, हम आज मेहमानों की खातिर कर ही नहीं सके। अगर हुक्म हो तो इन दोनों के लिए सिवैयां हम मिलकर भेज दे। अच्छा बेटी, देखा बेगम, मेहमान नवाज घर के बच्चे भी मेहमान नवाज होते हैं। आदाब बजा लाता हूँ। आदाब जीते रहो। ईद मुबारक। मुबारक। ईद मुबारक। मुबारक। तशरीफ रखिए। पान में मिर्चें डाल दी? जी हाँ। कहीं डॉक्टर साहब के पान में मिर्चें तो नहीं डाली? जी नहीं। नमक लाना। लीजिए, खूब बहुत सा नमक डालिएगा तो मुंह को पतंग उड़ाने का मजा आ जाए। जरा चखो तो ही और मिला। जहर हो रहा है सरकार, जहर। देखिए, कहीं इस गुस्से में डॉक्टर साहब के प्याले में नमक न डाल दीजिएगा। नहीं, उनके प्याले में शक्कर मिलाती हूँ, उनका क्या गुनाह। जा गुलाबों को बुला ला। देख, ये प्याला डॉक्टर साहब का और ये उनके साहबजादे यूसुफ मियाँ का। ये क्यों सरकार? तू नहीं जानती, डॉक्टर साहब शक्कर ज्यादा खाते हैं और साहबजादे शक्कर कम खाते हैं। देख, भूला नहीं। जी नहीं, समझ गई। 1947 সালে স্বাধীনতার পর বীণা ঠিক করেন পাকাপাকিভাবে বাস করবেন আজকের মুম্বাই মহানগরীতে। বিবাহ করেন সুপুরুষ অভিনেতা আল নাসিরকে। ये मस्त नजर शोख अदा किसके लिए है, तुम ही कहो ना ना तुम ही कहो, अरमान भरा दिल ये तेरा किसके लिए है, तुम ही कहो तुम ही कहो। দীর্ঘ 4 দশকের ছবির জগতে 70টিরও বেশি চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে হেলাকু, চলতি কা নাম গাড়ি, কাগজ কে ফুল, তাজমহল, দো রাস্তে, পাকিজা ইত্যাদি তাকে খ্যাতি এনে দেয়। खाली पीली रात को बम मारता था। अबे बोलता क्यों नहीं, कौन है? खैर तेरी तो। क्या देख रहे हैं? हम समझा कोई भूत वूत होगा। क्या? रात का मामला है ना। क्या मजे की नींद आ रही थी। तुम सो रहे थे? तुम सो रहे थे? हाँ जी। बाहर डे नाइट सर्विस की बत्ती जला रखी, तुम सो रहे थे? बत्ती जला रखी? मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। लीजिए मैम साहब, बत्ती गुल हो गई, अब आप भी गुल हो जाइए। कल सुबह आके रिपोर्ट कर दीजिएगा। 1963 সালে এম সাদিকের পরিচালনায় তাজমহল ছবিতে মেহেরুন্নিসার চরিত্রে অভিনয় করে তিনি শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব চরিত্রের পুরস্কার পান। শাহজাহানের চরিত্রে প্রদীপ কুমার এবং মুমতাজ বেগমের চরিত্রে বীণা কুমারী। 1983 সালে
রাজিয়া সুলতানে সম্রাজ্ঞী তুরখানের চরিত্রে অভিনয়ের পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। दिल की लगी है क्या ये कभी दिल लगा के दे आंसू बहा के देख कभी